papunta po kami ng airport. Ihahatid namin to. For the vlog ng person. Hi! Hi! Suri-san! Suri! Ito Shashi! Shashi desu. Video. We're going to airport. Saan nga ang airport? Sa Kagoshima Airport po. So ang flight niya kasi is mag-i-stop siya ng Korea. 5 hours siya doon. Mendoksay. So, si Ana nasa unahan. Siyempre si Amo. Hi! Isang lang niya. Akin ka. Magawa, ugod na lang ako. Well, yan ka lang. Ay! Pwede naman pala. On the way na. Okay. Tambay. Sanay, Sacho? Atsuy desu. Atsuy desu. Atsuy desu. コンビニに寄るって言ってね。で、コンビニ。コンビニ。はい。お願いします。お願いします。今ベトナム人です。よろしくお願いします。生産はベトナムで持ってきたんですか。Sa destination. Bye-bye. See you. Tapos, bye-bye for now. See you again. See you again after 3 months. Ah, sarap. Ano, nagbakasyon lang pala. Ito po kami sa Kagoshima Airport. It's been a long... May pag ano ka pa. Ayun na daisuki na ito. Oh, tsukimasu. Ano? Yan po yung sensei namin. Monitoring namin sa unahan. Tapos ito yung airport. Yan. Abangan ko na lang yan sa vlog mo. Sure. May. Italy. Ay, Italy. Chua. Kita. Sacho watashi kita ako demo ide desu. Puko okamade. Sacho onegaishimasu ne. Daijoubu desu. Hai. Chorite itedaki desu. Onegaishimasu. Kahit caterer, kahit sa likod ako. Hai, ii desu. Ano, chorite itedaki. Ano, nandemo ii desu. Bye-bye. Kada. Ha? Ha? Happy birthday? Sacho. Sacho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday na nga mo namin. Happy birthday. Happy birthday to you. Sacho, Sacho, genki de ne. 幸せでお金持ちになってください。お金ちょうだい。いやいや違う。Tara na. Ay, baka makalimutan mo yung bag ko, ha? Ha?
Makura. Hindi ko alam. Doon na ba si Sensei? Alis na siya. Bye-bye. Bye-bye. Sacho, bye-bye. Mata ni. Sacho, jobi umay dito gusay. Saan na si, ano? Aba, at ikaw na nga alis. Ako na, ikaw. Abo na eh. Asan na? Baka naman makalimutan. Ay, nakaano pala kasi ito. Dapat naka-ano. At airport. At airport. Sashin dyan eh. Video. Tacho. Sayonara. Waiting for your love.